Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya telah memberi nikmat yang paling agung oleh Allah di atas orang-orang yang mukmin, yaitu dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya membaca akan ayat-ayat Allah dan menyucikan hati-hati mereka itu dan mengajarkan Al-Quran, Al-Kitab dan kebijaksanaan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan berada di dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan segala limpah dan kurnia-Nya masih lagi kita boleh bernafas dan masih lagi disambung usia kita sehingga kita dapat berjumpa pada Sayyidul Ayyam hari Jumaat, yang mana hidup di antara Jumaat ke Jumaat itu saja sudah pun ada kurniaan daripada Allah kepada kita orang yang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu bainal jum'ati mukaffaratun bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Hidup antara Jumaat ke Jumaat, hidup saja. Macam kita ni hidup ni. Nah, hari Jumaat itu hidup dah. Hari Jumaat ni hidup pula. Maknanya Jumaat ke Jumaat hidup kita. Nah, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkifarat segala dosa-dosa kecil kita. Syaratnya kalau kita tu menjauhi daripada mengerjakan dosa-dosa besar. Ini hidup saja sebagai orang mukmin antara ke Jumaat itu sudah ada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti sekali kurniaan ini kita tidak akan dapat kalau tanpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabah kita duduk di bulan Rabiul Awal yang dikenal oleh alim ulama kita dengan nama Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang penuh dengan segala cahaya-cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijadi satu peristiwa yang disambut oleh umat Islam seluruh dunia dan dipersetujui oleh alim ulama kita, yaitu memperingati tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arabnya dipanggil ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperayakan. Tapi bukan peraya tu raya Idul Fitri, Idul Adha tu bukan. Nah, orang panggil bahasa peraya tu bahasa kampung kita lah. Raya dari segi bahasa, bukan raya dari segi syarak. Jangan pula kita kata, Nabi sebut tak ada perayaan dalam Islam lain kedua saja, Idul Fitri, Idul Adha. Iya, betul, itu perayaan dari segi syarak. Tak ada raya lain dalam Islam selain daripada dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Cuma orang-orang kita ni bila puasa ni lepas daripada Ramadan, habis puasa ni dia panggil raya puasa ni. Bukan raya sungguh dalam syarak, raya orang panggil dari segi bahasa saja. Nah, tak ada apa-apa. Nah, tidak ditegah lah dalam syarak ni.
Sama juga bila kita sebut kata perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah satu perayaan yang dimaksudkan dalam Islam artinya ada hukumnya wajib dan sebagainya, tidak. Karena memang secara nama ihtifal bi Maulidin Nabi itu tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengerjakannya dan Nabi juga tidak melaranginya. Bagaimana nak melarang? Buat saja pun tidak. Nak melarang bagaimana? Buat pun tidak. Nah, maka kalau Nabi tidak buat dan Nabi juga tidak larang, berarti kalau tersebut tu dibiarkan. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maklum di dalam Quranil Karim Allah Taala berfirman, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kayak gitu. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, kamu ambillah semampu kamu. Karena kita tak mungkin nak tiru Nabi itu satu kata, tak boleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni insan yang sangat istimewa. Nah, basyarul la kal basyar. Manusia, ya manusia, tapi tidak seperti kita-kita. Ini lastu ka hayatikum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ni tidak seperti kelakuan kalian. Maka kita tu tak boleh nak tiru Nabi itu suatu waktu, karena di sana ada perkara-perkara khususiah bagi Nabi. Hanya Nabi saja boleh buat. Orang lain tak boleh. Seperti kahwin lebih daripada 4. Itu tak boleh kita. Nah, ataupun duduk berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram kita, perempuan ajnabiyah. Itu tak boleh dengan kita. Tapi Nabi boleh. Itu khususiah untuk Nabi. Nabi boleh naik unta, naik kuda, tiba-tiba tengok anak dara ke janda mana ke, nak tupai mari. Boleh. Kita jangan dah. Alamu tiru Nabi kata, ni ada hadis ni Nabi. Itu khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan khususiyah, hak tidak dikhusus untuk Nabi, seumpama bangun qiyamul lail, semaya tahajud. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Nabi kita ni bangun semaya malam hatta tatawarramat. Wa fi riwayatin hatta tatafattarat qadamahu. Hatta tatawarramat qadamah, hingga pecah, hingga bengkok tapak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja pun kita tak boleh nak tiru dah. Betul tak? Kada siapa-siapa sini bengkok tapak kaki bangun sembahyang malam. Hak banyaknya bengkok mata tidur. Ya. Bengkok mata tidur banyak, ya. Bengkok tapak kaki masa sembahyang malam ada apa kita? Tak ada. Hak tu bukan khususiah. Kalau kita nak tiru boleh, tapi kita sendiri pun tak ada. Nafsu kita, syaitan kita. Nah, Nabi ni orang yang dibelah dadanya, dibuai orang panggil habuan, darah hazzun minasyaitan, habuan daripada syaitan, dibuai. Itu cara Allah Taala cuci hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Nah, dibelah oleh malaikat Jibril, bukan sekali, beberapa kali. Walau riwayat yang sahihnya 2 kali, tapi bila kita gabung semua riwayat, lebih daripada 2 kali, 5 kali bahkan. Nah, apa kita boleh nak cuci hati tunggu Jibril turun mari belah dada kita? Nah, tak boleh. Bukan Jibril turun mari belah dada kita kalau kita duduk tunggu. Malikil maut mari cabut nyawa kita. Nah, maka kita ni umat yang lemah. Kita ni manusia, insan yang lemah. Maka Tuhan kata apa hak Nabi mu bawa datang, mu ambil semampu kamu. Mana hak wajib jangan tinggal. Hak sunat sekuasa-kuasa kamu saja. Tapi wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diteguh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi teguh, jangan buat gini. Jangan. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hak bahasa Nabi teguh, Nabi larang, hak tu kita kena jauh sejauh-jauhnya. Ai fajtanibu. Gitu. Artinya tidak ada dalam Quran Allah Taala kata
Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma lam yafa'alhu fantahu. Itu tak ada. Apa hak Nabi mu bawa datang mu ambil buatlah, dan apa yang Nabi mu tak buat jangan kamu buat. Itu tak ada. Nah, ini kita kerak mendengar ustaz-ustaz atau penceramah ke apa lain. Nabi buat ke tak? Nabi tak buat asal buat bukan gitu cara faham agama. Banyak benda hak Nabi tak buat tu kita bukan tak boleh buat dan bukan boleh buat. Lepas tu fihi nazarun, padanya itu kena tilik. Tilik lagu mana? Kalau ada dalil yang menegah, tak boleh buat. Kalau tidak ada dalil yang menegah, maka ditengok apakah ada dalil yang menyuruhnya secara umum. Secara umum. Maka kalau ada, boleh diharu-harukan saja. Seperti itu jugalah ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperingati, memperayakan hari kelahiran Nabi atau bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah isi programnya? Yang kita kebiasaannya baca zanji, baca dibai, baca simtud durra, baca qasaid madaih, baca orang panggil puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban dan sebagainya. Apakah tak boleh kita puji Nabi? Tak boleh puji Nabi. Berlambak hadis-hadis yang sahih, sahabat-sahabat tu puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Banyak. Mana antara lain ada orang tanya kepada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Hal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasayfi? Adakah wajah Nabi cahayanya seperti pedang, kilauannya seperti pedang, tajam mata tak boleh nak melihatnya? Lalu jawab Bara' bin Azib, bal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasyamsi wal qamari lailatul badri. Bahkan wajah Nabi itu cahayanya seperti cahaya matahari dan bulan penuh purnama. Bahkan kata ulama mensyarah hadis tersebut, itu tasbihnya bukan nak menyerupakan sebetul-betulnya seperti matahari dan bulan. Cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari dan bulan. Puji tak dia panggil? Puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata wajah Nabi seperti cahaya matahari, cahaya bulan. Maka kita pun kata anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Salah apa sahabat dulu puji itu teh? Nah, lagi kalau kita nak belak dalil kat banyaklah. Satu hari Rasulullah masuk dalam masjid, sahabat-sahabat pakak bangun menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kerana sifatnya tawadhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Kata Imam Ja'far Al-Barzanji. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah seorang insan yang sangat malu dalam perkara yang dimurkai oleh Allah dan tawadhu, rendah hatinya walaupun dia mempunyai bagai-bagai kurniaan kelebihan daripada Allah, tapi sangat-sangat tawadhu hingga nabinya suruh sahabat duduk tak seorang. Itu hak Nabi untuk tawadhu. Maka hak sahabat untuk menghormati, untuk ihtiram, ta'zim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada di kalangan sahabat yang tidak duduk degi dia, namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni kalau kita Tan Sri P. Ramli lah, penyair, seniman, penyanyi. Orang kata Hasan duduk Hasan. Aku nak berdiri. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu depan Hasan bin Sabit, secara spontan Hasan bin Sabit menyanyi dalam masjid ni. Nyanyi dalam masjid.
Nyanyiannya apa? Qiyami lil azizi fardun alayya wa tarku fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlus salim yara hadzal jamal wa la yakum. Qiyami lil azizi fardun alayya. Berdirinya aku untuk kekasihku ialah kewajipan di atas diriku. Yang Nabi itu kekasih, maka berdiri untuk menghormati kekasih itu satu kewajipan, kata Hasan bin Sabit. Wa tarku fardhi ma huwa mustaqim. Maka meninggalkan kewajipan itu perkara yang tidak benar. Tak semaya jemaah, tak betul tu. Subuh tak semaya, tak betul tu. Ngedah wajib. Jadi dia memperwajibkan diri dia berdiri untuk kekasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianggapnya kalau ditinggal perkara wajib itu perkara yang tidak benar. Nah, ajibtu liman lahu aqlus salim. Aku heran orang yang mempunyai akal yang waras, tidak gila. Ya rohadzal jamal wa la yaqumu. Lihat akan ini kecantikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yaqumu, tapi tidak berdiri nak menghormati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heran, aku bahasa heran belak bahasa. Rasulullah marah tak? Ndak. Rasulullah kata, "Hei, apa ni Hasan? Hulu ni." Melampau-lampau. Tidak. Rasulullah senyum. Artinya Rasulullah membiarkan. Bila kata Rasulullah membiarkan, maka termasuk di dalam ikrar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kategori sunnahnya dipanggil sunnah takririyah. Nah, sunnah ni ada 3 kan? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Gitu. Ada benda hak Nabi tak buat tapi Nabi kata, dipanggil sunnah qauliyah. Ada benda hak Nabi tak kata tapi sahabat cerita Nabi yang buat, maka dipanggil sunnah fi'liyah. Ada benda hak Nabi tak kata, Nabi tak buat, tapi sahabat yang kata atau sahabat yang buat di depan Nabi atau di belakang Nabi, kemudiannya diberitahu kepada Nabi, Nabi tidak ingkar, Nabi tidak marah, maka dipanggil sunnah takririyah. Artinya memuji Nabi dalam bentuk syair, puji-pujian, itu termasuk daripada sunnah takririyah. Itu. Kita ni kadang-kadang dia sebut sunnah tu hak Nabi buat. Tak semesti hak Nabi buat. Sahabat buat, Nabi tak marah pun dipanggil sunnah. Maka tentatif atau aktiviti kebiasaannya orang panggil makhluk Nabi itu puji Nabi. Sunnah takririyah. Selawat ke Nabi itu bukan setakat sunnah takririyah, itu perintah. Innallaha ta'ala amarana bi amrin azim, amarana bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masjid kita ni ada tak untuk bila kata gitu? Ada. Nah, kita nak tengok bah ni selawat ke tak bila tak bila kata gitu. Nah, banyaknya orang ya bila dengar ayat tu dia bukan selawat, dia nguak. Ni masuk waktu nak tidur apa? Tok khatib nak khutbah. Kurang ajar. Nah, itu Tuhan firman tu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Tidak ada dalam Quran ayat Allah Ta'ala suruh kita buat yang dia cerita dia buat tu tak ada. Kayak gitu. Suruh semaya aqimus solah, suruh zakat wa atuz zakah. Suruh puasa kutiba alaikumus siyam. Suruh haji al-hajju asyhurum ma'lumah. Suruh taubat tubu ilallahi taubatan nasuha. Tak ada duk cerita dia sendiri buat. Tapi selawat salam atas Nabi belum nak suruh, cerita dulu, khabar dulu. Innallaha. Pakai isim zahir bukan isim dhamir dah. Sesungguhnya Allah. Siapa tu Allah? Mutakallim tu dah. Yang berfirman tu dah Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa sokmo-sokmo selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata ulama mufassiri,
Kalau bagi orang ni semua ulul albab, orang yang mempunyai akal yang cerdas, cukup. Allah Ta'ala kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Shadaqallahul azim. Cukup. Untuk lidah dia bahasa selawat. Cukup. Tapi oleh kerana manusia ni bukan semuanya ulul albab. Yang ramainya ialah otak lembab. Nak kata ni? Maka Tuhan suruh pula dah cerita dah dia dengan malaikatnya senantiasa selawat sama-sama atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Patut kitanya kena pakat selawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Lafaz apa pun tak apa. Ana bukan di dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang itu sahabat tanya Nabi, kaifa nusalli alaika fis salati ya Rasulullah? Bagaimana, lagu mana kami nak selawat ke atas engkau wahai Rasulullah di dalam sembahyang? Karena salam sudah maklum. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi pun jawab. Jawab tu beberapa jawab. Satunya diambil sekurang-kurang selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu lagi dengan selawat seafdal-afdal selawat. Mana selawat Ibrahimiyah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma salam, adapun memberi salam kama alimta, sebagaimana yang telah kalian tahu, sebagaimana yang engkau telah tahu, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun di luar semaya tak apa, kita nak selawat lagu mana pun. Kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni orang paling kuat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan tapak kaki gigit di mana pun dia ikut Nabi. Tunduk di mana, bangun di mana, terbokok di mana, tu Abdullah bin Umar. Sehingga-hingganya ulama apabila tak jumpa kaifiat Nabi buat apa-apa ibadat, dilihat kepada perbuatan Abdullah bin Umar. Pasal Abdullah bin Umar ni orang yang bersangatan kuat ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seumpama semaya mayat, semaya Idul Fitri, semaya jenazah, semaya Idul Fitri, semaya Idul Adha. Itunya tidak ada hadis yang menceritakan Nabi akad tangan takbir 7, takbir 5. Tak ada. Adakah takbir itu akad tangan atau tak akad tangan? Tak 7 takbir 5 atau takbir 4 semaya mayat tu. Karena takbir ni Allahu Akbar. Akid tangan tu sunat. Sunat Nabi buat ke tak? Tak jumpa hadis Nabi buat ke tak? Maka dilihat kepada perbuatan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar akid tangan. Maka Abdullah bin Umar ni kalau benda hak bukan ibadat pun dia ikut Nabi. Dia panggil sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah pun dia ikut Nabi. Apalagi kalau sunnah tu bukan sunnah jibiliyah, bahkan ibadah, maka lebih-lebih lagi lah dia ikut Nabi SAW. Maka setara Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang kuat ikut Nabi, tapi di luar sembahyang, kata Abdullah bin Umar, idza shallaitum ala Rasulillah fa ahsinu salata alaihi. Kalau nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni di luar semaya ni. Dalam semaya ada dah ta'abbudi, itu kena ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar semaya ni apabila nak selawat atas Nabi, fa ahsinu salata alaihi. Mu cantikkan selawat kamu. Lalu katanya Abu Tabi'in, alamna ya Abdullah, ajarkan kami bagaimana selawat yang cantik. Jawab Abdullah bin Umar, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mu'minin ila akhir. Itu panjang selawatnya. Artinya selawat itu tidak diajar oleh Nabi SAW, dibuat oleh Abdullah bin Umar. Maka daripada dalil ni, ulama-ulama kita tu rekod selawat, bagai-bagai selawat. Selawat tafrijiyah, selawat syifa, selawat anwariyah, selawat macam-macam selawat banyak Dalailul khairat tu bagai-bagai selawat. Kenapa? Saranan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Itu tentatif maulid dia panggil. Selawat. Lepas tu ceramah, cerita pasal Nabi. Apakah tidak ada dalilnya suruh kita ni
Alimu auladakum bihubbin nabi. Ada. Ajari anak-anak kamu mengenal cintakan Nabi. Bagaimana nak cinta kalau tak kenal? Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Nah, pokoknya kena kenal bahawa ada buahnya cinta. Tak kenal maka tak cinta. Sekurang-kurang orang panggil sah iman kita tu dengan ma'rifah yang amah. Mana? Iaitu seperti yang dibahas di dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenal Nabi secara amah. Maka dapatlah kita mahabbatul amah. Kalau kita nak lebih kenal Nabi lagi, kena tambah lagi mengajinya. Nah, ngaji ilmu sirah an-nabawiyah, ilmu dalailun nubuwah, ilmu syama'ilur rasul, syama'ilul muhammadiyah, ilmu khasaisun nabawiyah. 3-4 ilmu ni dia panggil walau tidak fardu ain, tapi ilmu-ilmu yang menambahkan makrifat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makrifat khassah. Maka apabila bertambah makrifat, bertambah kenal, ziyadatul ma'rifah tadullu ala ziyadatil mahabbah. Bertambahnya orang panggil kenal itu menunjukkan bertambahnya cinta. Kayak gitu. Bahkan memang dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga aku ni dia cintai lebih daripada dirinya, mak poknya, anak-anaknya dan sekalian manusia atas muka bumi. Kayak gitu. Maka ceramah tentang Nabi, maulud Nabi itu ada ceramah, mauizah hasanah. Nah, maka itu pun termasuk daripada suruhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminit aja dah. Baik. Maka jamu makan it'amut ta'am wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa azira. Itu pun termasuk daripada suruhan Allah. Maka bila gabung semua sekali itu dipanggil Maulid Nabi. Apa masalah? Nah, tak ada masalah gapo. Nah, semuanya ada suruhan di dalam Quran dan hadis Nabi. Cuma nama dia aja tak ada. Tak ada masalah. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Itu. Seperti tak ada zaman Nabi nama burger. Tapi daging ada tak? Ada. Roti pun ada. Sayur pun ada. Cili pun ada. Bila gabung-gabung jadi namanya burger. Tak apa boleh makan. Yang kata tak boleh, tak ada zaman Nabi burger. Tapi kalau makan satu boleh. Roti boleh. Ada zaman Nabi. Daging orang tu orang tak berapa nak gedik mana. Habis situ. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada siang hari ini dapat manfaat untuk kita sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita pupukkan semangat dalam hati kita dan keluarga kita untuk menambahkan cinta kita kepada Nabi dengan menambahkan kenal kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.